सानाम को जोहार जय मसी सरी मार्शल न्यूज चैनल खन आपे सानाम को आतंग दाराम पे इंगे मनसिंह हेम्ब्रम और आशा आपे सानाम को नपाय गे मेना पे इन मज गे मिनाइया और अलिंग दो नितो काठाजुड़ी साइड दाड़ा दाड़ा लेकालिंग हेज लेना और अंते रे लिंग भाबी किया जे निहती आपे को साला मिटें ईश्वरा कथा गापाल माराव निहती जरूर करना ओना होतेते अलिंग मने किया जे मिटें मैसेज आपे को सामने शेयरा और मैसेज रे टॉपिक दो नवा कना जीसु मसीह रे जयजुग जीवन चेक लेका तबन नामा और मिद धाल लिया जीसु मसीह रे जयजुग जीवन चेक लेका तबन नामा तो जहाँ गे बहा बिहार बेंगल कोरिन मेना पे ताबन झारखंड कोरिन और आसाम कोरिन हुए तना अलिन सानताड़ और उड़िया तना वाक्य को दलिंग पढ़ावा हुए तो आपे बुझे करे पे तकलीफुआ एनते रहो अलिंग कोशिशा जे आपे को बुझे होचो लगी तो निष्ठे पुष्टे बांग हजू रहो अलिंग चेष्टाया जे आपे को बुझे होचो पे अलिंग तो देला अब ओना प्रथम पॉइंट से बन चलाव लेंगे ओना प्रथम पॉइंट दो हुई कना जीसु मसीह रे पतियोते अब जयजुग जीवन बन नामा ओना दो जोहन ने ओलाकार भागी संवाद 3 अध्याय 16 पद रे अड़ी जो जाने माने वाक्य कान ताबोना पद कान ताबोना जो हर गेबन बाड़ाया और नोडे मिटें ईश्वरा सुसमाचार प्रकाशों कना जे उड़ियाते नोका लेका ओलाकाना कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले तांकर अद्वितीय पुत्र को दान कले जे कहीं तांकठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए और सानतार देखा नौका लगा बन बुझेवा ईश्वर दो धरती रिन को नौका दुलार केट खुआ आइडिन एकापुत हपन नवा धरती दे भेजा के दिया और जहां के आयर को विश्वास मिट के मिट जयजुग जीवन को नामा तो ओना गे बन नेले नोडे ईश्वरा दुलार और अब मानवा हपन आज चितान विश्वास बांग पतियो जिते बेले बन दोहयेगा ताहले प्रभु मेताबन कना आपे जयजुग जीवन पे नामा जयजुग जीवन नाम लगी नवा धरती रिन होड़ आयमा को कुरुमुटुयेगा चेक लेकाते जयजुग जीवन को नामा कोई दो दानेगा कोई दो भले कमिया अड़ी रकम को कोशिशेगा मेनखान बाइबल अब निष्ठ धारा नवा कोई मेताबन कना बाय लैयाबन कना जे आपे दो जीसु मसीह रे पतियोते जयजुग जीवन पे नामा कोई जाति भाषावादी कोई होड़ मेनते नोड दो बांग ओला कना जहां गे आप आम चितारे को विश्वास उनको जयजुग जीवन को नामा जयजुग जीवन प्रभु आबोय एमाबन कना ओनाते प्रथम पॉइंट बन आलोचना किया जे जीसु मसीह ठेन पतियो होते जयजुग जीवन बन सेकेंड पॉइंट से बन चला जे प्रथम पॉइंट बन नेल ले जीसु मसीह रे तारे पतियो होते अब जयजुग जीवन बन नामा और सेकेंड पॉइंट बन हजू कना जीसु मसीह दया रे विश्वास होते अब जयजुग जीवन बन नामा ओना जदि बन पढ़ावा ओना दो एफिसी पुस्तक 2 अध्याय 8 पद रे उड़ियाते नौका लेका ओला कना कारण अनुग्रह विश्वास द्वारा तुम्हें माने परित्राण पाई अछो ताहा तुम निज ठारु नुहे ताहा ईश्वरंकर दान तो नोडे बन नेलेआ जे ईश्वरा दया चेतान रे अब विश्वास होते जयजुग जीवन बन नामेआ और ना ईश्वरा दान कना आयमा समय रे मानवा हिसाब ते अब बामन बुझाव दाड़ेया सारिगे ईश्वरा दान दो चेक कना मेनखान दुलड़िया बुआ मिश्रा को निय बन ठिकैमा जे ईश्वरा दान दो आजा दया चेतान रे विश्वास होते बन नामेआ ओनाते अब ईश्वरा दया चेतान रे विश्वास बन दोहया और
ᱡᱟᱭᱡᱩᱜᱽ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱟ। ᱛᱷᱟᱨᱰ ᱯᱚᱭᱮᱱᱴ ᱥᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱟᱵᱚ ᱛᱷᱟᱨᱰ ᱯᱚᱭᱮᱱᱴ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱮ ᱯᱨᱚᱵᱷᱩ ᱡᱤᱥᱩ ᱟᱵᱚ ᱢᱚᱪᱟᱛᱮ ᱟᱸᱜᱚᱡ ᱟᱨ ᱦᱨᱫᱚᱭ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱥᱟᱥ ᱫᱚᱨᱠᱟর। ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱳᱢᱤ ଚିᱴᱷᱤ রে ନଙ୍କା ଲେଖା ଅଲ ଆକାନା ଯେ ଜାଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠେଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୋଟେ ବାରିଆ କଥା ନିଷ୍ଠେ ପୁଷ୍ଟେ ଧାରା ଅଲଗᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ଯେ ᱢᱚᱪᱟᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱯᱨᱚଭᱩ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱸᱜᱚᱡ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱟᱨ ᱜᱚᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱨᱚভᱩ ᱡᱮ ᱡᱤᱣᱤᱫ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱨᱫᱚᱭ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱥᱟᱥ ᱫᱚᱨᱠᱟর। তাহলে খান প্রভু আবো মেতা আবো কানায় আপে পরিত্রাণ বা জায়যুগ জীবন বন নামা। তো দুলড়িয়া বয়া মুসরা কো ডি নাপায় পয়েন্ট যে আবো মচারে বন আঙ্গজিয়া আর আবো মন রে প্রভু যে গজ খনে বেরেট আকানা ওনা বিশ্বাস বন আগুয়া তবে খান ঈশ্বর আবো যতক্ষণ সরেসান জিনিসই এমাবন কানা ওনা দো হুয়ুগ কানা জায়যুগ জীবন। লাস্ট পয়েন্ট সেন আবো নিতো বন হিজুয়া লাস্ট পয়েন্ট দো নোয়া তাহে কান তাবনা যে যিশু মসিহ রে কয়জন হতেতে আবো জায়যুগ জীবন বন নামা। ওনা যদি বন পড়াওয়া রোমি চিঠি রে 10:13 রে নঙ্কা লেখা অলা কানা কারণ যে কেহি প্রভুঙ্ক নাম ধরি প্রার্থনা করিব সে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হব। অর্থাৎ নড়ে নিষ্ঠে পুষ্টে নোয়া লেলই কানা যে আবো প্রভু ঠা nyutum তেবন কয়জন কান খান ওনা কয়জন গে মিদ দিন আবো জায়যুগ জীবন রেয়া অধিকারে নাম হচ্ছে বনা। ওনা হতেতে দুলেড়িয়ে বয়া মিশ্রা কো আবো কয়জন একাবন তাহেন মা আল্লো কয়জন রে জামানা কাবন তাহেন মা। যদি আবো বন কয়জন রে জামানা কাবন তাহেন কানা তাহলে আবো জায়যুগ জীবন আবো জীবন রে প্রভু এমাবন কানা। আর মিটেন পদ যদি আবন পড়াওয়া এনখান নিষ্ঠে পুষ্টে নোয়া আর কই বন বুঝাও দাড়েয়া ওনা দো হুয়ুগ কানা প্রেরিত পুস্তক বন পড়াও ওনা রে 4 রেজা 12 পদ নোডে নঙ্কা লেখা অলা কানা যে তাহাঙ্ক ছড়া আউ কাহা ঠারে পরিত্রাণ নাহি কারণ যাহা দ্বারা আম্ভমানଙ୍କୁ পরিত্রাণ পাইবাকু হব আকাশ তলে মনুষ্যମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ কৌଣସି নাম দিয়া যায় নাহি। অর্থাৎ নোডে বন নেলেয়া যে ধরতিরিন মানওয়া বাঞ্চাও লাগি দো মিটেন না তাকওয়া ওনা দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যিশু মসিহ। যিশু মসিয়াᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ তে বাঞ্চাও কো ᱧᱟᱢᱟ তাছাড়া আদো ওকা ᱧᱩᱛᱩᱢ হন ধরতি রে দো বাং এমা কানা। ওনাতে বয়া মিশ্রা কো আবো যিশু মসিহ রে বন বিশ্বাস কানা আর ওনা ᱧᱩᱛᱩᱢ তেহেñ আবো বন ᱧᱟᱢ আকা ওনাগে আডি ধন্য বন মনে মা। আর ওনাতে তেহেñ আবো যাহা পুণ্য পয়েন্ট ইদি কাতে বন গালমারাও কে ওনারা প্রথম পয়েন্ট সেন আধুড়ে ইদি রুয়ার বন তাবনা। প্রথম পয়েন্ট হুয়ুগ কান তাবনা যে যিশু মসিহ রে পাতিয়া হতেতে জায়যুগ জীবন বন ᱧᱟᱢᱟ আজ দায়ারে বিশ্বাস হতেতে জায়যুগ জীবন বন ᱧᱟᱢᱟ আর আজ ᱧᱩᱛᱩᱢ মচারে আঙ্গজ আর হৃদয় রে বিশ্বাস হতেতে জায়যুগ জীবন বন ᱧᱟᱢᱟ। আর মুচে রে দবন নেল কিয়া যে আজাক ᱧᱩᱛᱩᱢ তে কয়জন কান মিট কে মিট হড় জায়যুগ জীবন কো ᱧᱟᱢᱟ। মা তবে নয় পুণ্য পাঠ হতেতে আপে কথা গালমারাওনা আর আপে কিছু বুঝিও কা মেতে ইᱧ আসক কানাই। মা তবে সানাম কো জোহার গে প্রেস দি লর্ড জয় মসিহ।